बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही श्रावण मासरे सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। आपणक जीवन एक नूतन मोड़ नेबाको जाउछि। कारण किछि प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करि सारिछन्ति एवं आउ किछि ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहार फल रे आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबार संभावना रहुछि। तेबे बंधु माने एही श्रावण मासरे आपणक जीवन रे केउ सब घटना गुड़िक घटिबाकु जाउछि से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउछि सिंह राशि एवं सिंह राशिर राश्याधिपति हेउछन्ति सूर्य। तेबे बंधु माने आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछन्ति मंगल एवं केतु, सप्तम भावरे विराजमान अछन्ति राहु, अष्टम भावरे विराजमान अछन्ति शनि, दशम भावरे विराजमान अछन्ति शुक्र, एकादश भावरे विराजमान अछन्ति गुरु एवं सूर्य एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछन्ति बुध। तो बंधु माने वर्तमान सूर्य आपणकर एकादश भावरु आसी द्वादश भावरे गोचर करुछन्ति। द्वादश भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए। तेणु वर्तमान आपणकर टिके स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन रहिबो। विशेष करी जेतेबेले आपण केवाडे बाहर को जाउछन्ति, ट्रैवल जाउछन्ति, सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य खराब हेबार अधिक संभावना रहुछि। तेणु आपण ट्रैवल करिबा समय रे बाहर को जीवा समय निजर स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्नवान हेबा उचित। एलर्जी, इन्फेक्शन, थंडा, काश एभली छोट मोट समस्या आपणकर देखादेबो। आपण बाहर खाद्य को जेते पारिबे अवॉइड करंतु एवं जेते पारिबे आपण हेल्दी फूड खाइबा पई चेष्टा करंतु, कारण आपणकर पेट खराब हेबार मध्य संभावना रहुछि। विद्यार्थी मानक पई किंतु एही श्रावण मास एवं श्रावण मास परर समय बहुत भल रहुछि। कारण पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणकर एकादश भावरे लाभ स्थान रे विराजमान अछन्ति एवं गुरु सप्तम दृष्टि रे आपणकर पंचम भाव को देखुछन्ति। तो जेहेतु आपणकर पंचम भावर अधिपति निजे ही पंचम भाव को देखुछन्ति, तो निश्चित भावरे पाठ पढ़ा आपणकर बहुत भल रहिबो। यह व्यतीत गुरु आपणकर एकादश स्थान रे बहुत भल स्थान रे विराजमान अछन्ति, जहा फल रे पाठ पढ़ारे आपण बहुत उन्नति करिवे। पाठ पढ़ारे जदि आपण किछि बड़ स्टेप नेबा पई चिंता करिसंती, आपण निश्चित भावरे ताहा करंतु, कारण सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि, आपण किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछंती, सेथिरे मध्य आपणको बहुत सफलता मिलिबो। एही समय आपण जदि किछि एडमिशन नेबा पई चाहुचंती, फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुचंती, ता पई मध्य समय बहुत भल रहिबो। मोटामोटी भावरे देखिबाकू गले विद्यार्थी मानक पई एही समय बहुत भल रहुछि। किंतु प्रेम जीवन पाई आपणक पाई एही श्रावण मासटी भल रहु नाही, कारण आपणकर पंचम भावटी मध्य होइथाय प्रेम जीवनर भाव। पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति गुरु। गुरु आपणकर एकादश भावरे बहुत भल स्थिति रे अछन्ति, किंतु आपणक प्रथम भावर अधिपति सूर्य आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछन्ति, जहा फल रे गुरु एवं सूर्यंकर 1-12 कनेक्शन बनुछि। मंगल मध्य आपणकर प्रथम भावरे थिबा कारणरू आपणक मध्यरे अधिक क्रोध देखादेबो। तो आपण चेष्टा करंतु आपणक प्रेम जीवन रे निज भितरे अंडरस्टैंडिंग भल रखिबा पई। आपणकर बाणी उपरे विशेष करी आपण नियंत्रण रखंतु। वैवाहिक जीवन मध्य आपणकर टिके समस्या पूर्ण रहिबो, कारण सप्तम भावटी होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव। आपणक सप्तम भावर अधिपति हेउछन्ति शनि। शनि आपणकर अष्टम भावरे अछन्ति एवं आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछन्ति राहु। तो दुईटी जाक क्षेत्ररु ही समस्या देखा देउछि, कारण अष्टम भावटी को कुंडली रे भल बोली माना जाय न थाए एवं शनि आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछन्ति,
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାପ ଗ୍ରହ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ତାଳମେଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏସବୁରେ ଆପଣ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟିର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହୁଛି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବସି ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଶୁକ୍ର ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବସି ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 26 ଜୁଲାଇକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ହ୍ରାମ ହ୍ରିମ ହ୍ରୌମ ସହସ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।